malungil el silsil morarugul adel tira oreng sa tial program re lange imetungu tial te ale to suset lut merenga sulir trigel muodal mesis tir sera onge de lurore manne betoga aigal onget mokl gran muodal ma ade ureng mliwekar belam no dal edel el morro kuim kuk tigas ilmo indi seldo mesa asia singaro a presidente com mesa o chachara com sen latele ngiraing latele ira oror belated senior citizens day seguida tirgele milngisa ido marngudel kuk no sil sertirim kata dol de arngudel dang sertire mamá sabe ya principal high school la dirga makawe mergo kad mora igel maklaw tutlel al aisel tel blwadling waisel ngartel muktegra program rigid lo se kada girel madengel wasa ngarang ngira blwad makabel mentergi to badal de suedel girel mang sel maklo el togo il nadub adiregal sel الملداش راب الملداش المولا كير لا تاكس لا قد مدنيل واسا اليم لارني سي كلولون ديبل دول كير سيل البيل غرا سنه 11-15 سيل مكتوب سيل بس التلتل لا تاكس سيستم مو ور سوغم ماي را 2023 ese park lo en última drengel el lela babier sella klo subringi mangani alda dura kamitir olbiak lulau ma buai kirel mang tiagi ngaringi se ongulurore itrigel te del senatora ultudia imorab es ludas molla el di kuk dia kal bololo tial ngaringi di molanga sa igel ba centro urra tax ngaria imol pesa tax senator ngaringi a senator Dr. Stephen Quartey ma agrai mariur ma amark dudim se lo mestrigal te del el adet klo experience team na gara a business ma abrora government ma ulbil imla tabdi tial besm al tangaria ku le sal ikelu ul mu ato mestira dia lo do tial uldas ku plato de maral al do ni indi ngile esa doi lengale e ko hostrigida agu como singing kuk ngasegi del side emlar al dadur eli aku mesing amla otaklia chembel moldu ringindi kamu ti kam tilgi smodia igel dilu elin kwadi na to am rigel mo to mas adim na lungil mo matangli ay makaya maral morar betokol maklol senior citizens al suko mo kurang mal mlew mesin del to ra rigel halak play mra PNCC dia akwal bareng asuli letum lelai pemesep irar atalomes ada PNCC ding bara lom sin del letokor amerikel emutolong aigal tokor atak samral ngaringa ikel tokor amerikel kabaring dolu idul motokor belau ay mang agimral ayamaran mortirgay kital koram awodal lomring artilo mesenti awul mang letokor amerikel amral mle o mesin del masekadar say a business community ya kami yang bertengah luas business community kita abek bertengah adal maldial YDC el kakarosel belum ang president tambil ng totoo ultokor belau embrokong osmaril gora talgib ultokor amerikel embrokong senator rukopail niya chair lady sel ways and means ra senate el tiram le introduce ra senate bill 1115 amle omu ultokor belau embrokong startul smodia la ultokor amerikel asel waseng martalan tengil ako ka speaker ra house amle tokor belau mal ansingering gel o takal swal malmal nga mal ko amle fan o mang saygid ang lomre kay atil mga taklet ilgora o miski taklangal tangat tial event mo ko ng aureo semle aureo ling symposium mang maral lebeto kaya kora questions ra atma ngaringar korawlikero waseng raw ulbakal sa amel senda question ra tiale internet live and agi ko limit ringin morsel man ne maseka da alsel man ne to karanga alsel loger
Magiwa sa erem al sabi iwem text malubem lu sa papier asam diu da rong mlar senge atra Kam so dio se tiang mal kumang to so del kabe so del tiang kabom tiang ngara tiang tax basic ngara gel basic 1115 nga kadiak atra tax mendiak salmal moretzel masaudaring ilwaya director of revenue and taxation ng irma and diesel clock subir tiang lektira kamla oywit tiang legislation mal kalday selgot التبذير before الدملة PGST تيال بلاو goods and services tax se include الجيرة VAT الvalue added tax تيال VAT 116 بلورا بلول هذا already توسبيرني من اندي تيال Senate Bill 11-15 combine سيجد PGST ما business profit tax BPT مثل salaries and wages withholding tax ngara moring tax domo ursel malbetengel salaries wage and wages tax rogul adul earn 10,000 or less mo diakal pay tax e bay ngwa refund dito mal require la mo register mbolo tengel wase kom register mo sabin ma refund elo sel business profit tax se direl next betengel Tisep mal soa kaya kuldo ba ringil of course ak atara small business although para private sector for small businesses ulway kit arbelaw sep malungil lang mo o masteri rate al nga kamla experience ringil lo business na Amerikel maski tate al deduct expenses ay gel tax deductible expenses kit waya dutirar atam operating expenses nguang ra threshold de sales se bemel deduct ila sel dilur nga kalwaseng ang 50,000 mo 300,000 asabi iril nga saigit malubet tumalumolom nga sel GRT wayal optional ra 50,000 mo o 300,000 and di tirigelo masin there are other belaw magkakarel business ma annual earnings tira dakal exceed ra 50,000 tirigaya mal mo ngilaran dito tiagid il BPT Leng imagine lang dromat. Ngara ulmo. Dal hara tax. Tahara tax hindi tahara sel net profit hindi akal hara tial gross revenue. For example, waigawlo newspaper. Okay? Maka kamaditakta ay gel operating expenses raw, printing cost, salaries, so mga nga masira raw lamo sabi ML depreciate na value ringil ko klaus pa ringil meron ko imarak ay kay kita obam deduct emer ko ng pair sa kita net profit tilan sell between 50 plus thousand and 300,000 diak tiang sell gul ko nga sell sumo ko earn na up to 50,000 Hindi ka pay tax, di pera $100. $100 file. Hindi after. Hindi sell 50,000 and more 300,000. Asaygi diak sabi emel deduct expenses raw. Emer ko nga pera 10% on the net profit. Maluob ang nga nga adal ako malsorir tiyan GRT and sabi malamon nga GRT take time adjust ang mortal BSL system. Hindi nga ka malol do mortal BSL system hindi akal nga rang. Like I said, akla o business ram rigel, maralungi lang uksel sub ekal deducta expense ru erak pera. So even though in 10%, hindi sel deducta yung expenses raw, ang bay kuk nga riyor tiyal 4% al gross raw. Le gross kita kada pera 4% on our gross revenue. Magidat tiya albuled ulwat tiya malo nargid ma ikale masilam lam mo maut ma amlaya mataruda mangra ma tampas ka lang. Hindi ka kalspetan makarang, you just have to pay 4% across. So that's attractive in more small businesses. Income tax, deka tax import, sila order aklaro ang parang may. Mahal to kasi 10%. Oo, atil ay kid, ka na mamrekas, small sige dal salaries and wages tax, masel business profit tax, PPT. Marokong atil dal clone, PGST, tiya abot to karaw rin ararat. Lese cascading mang sel gotel tax lungu sel level C sa para sel belaw 10% say 10% alu di white tel import tax sa 3%
Mas na Hindi- 7%. Oo, hindi ngotor kadungulo tungil 3% ku kotrur edel mabaingel ngara ender tial chen ngaya bay mal suffer. Tial tangari la kamul ko tial. Oo, tial ngari el atira chen seringi mambay ngel ngulo sisabi ngaya first to Hindi mo dia ka export tax. export tax ang maldi free hindi ka export tax. Mo dia ka export tax. Masum ko tunyangi gerbelaw. El ngartial eri piala 150 miles ral sel 80 miles. Le semne purpose niya giredel the preserver niya o sisul tamang mura domestic siobay commercial mo gigidel niya gelbod export ta model tax. Oy. Hindi ka ngarang tirka kung ta sa intenter tial bilang malungil ng trial lomsteri at alar at belal wase kita direct al mal sa edel ramula kung balir kita al sila blue belaw export. Ela Hindi free export. ela tax alura ela nga 5 cents sa talkalong. Tiya sel polo mo 15 cents sa talkalong. Mong mas Eto mam kodorin wase carbon tax. Ang Well, fuel ela tiya malungilen di koraw lereng sengel second speaker ngani a 4% increase raro guil klalo. Pesa ra tingel ang gelat. Ese temporary lang like Yeah, arokol belusal sa kumang change sa tax system and of course ang aring isel ko ra sudden increase. O sisul time and direct increase sa fuel tax increase ra 5 cents, increase ra 10 cents. 10 cents. Mo 15 cents a gallon. Mo 15 cents a gallon. Why say? E direct wa PPUC mo pe tax. Men direct mo additional cost el mira consumers. Musti sel do meseni maldi at the end the consumers sa pet gidrogil tax nding lamoklo. Abay mliswadal nga diro ko am laungo ko kung mliswan mo understand the klase. Intelal percent ti gidel besel tax legada akne realize ni kutiang mo increase. Ngani akora a proposed bolset ngil mo pegal bolset. Tadi misalnya egal payment travel cedra over the years, egal maral merak, hindi ko radim lakal bol blakatakal beskida breakdown at mumusel bol waising muarabo the payable cedra, until al presente tial taxa bodobal harabel ced, ngargir seguido el bodobal obal mangada plans. Kami ko milsa sel maluulel ngel Kevin O'Keefe, Director Graduate School of the USA. Ngel mlegi vertiale fiscal overview. Raya ka namin bela raw alel mel muter elang. Selgo ko sengera kulereng seringi subi. Dire kal mlamongo vertial legislation emlora public hearing era atra senate sera last Friday. Ako mesa intent ringi amral ngaringi ayel wase to mes long term melmoringa debt management ralsel. Lel suko makaru rekit ma klisi ela kay sera pa pelur bela ta to kisil in a way en tiakal sabe dal diwas o ko oreng ramre dal cure raigal balset like we can win a lottery the pay off raigal balset rokui dia sego mesra intentering long term letial kay sari kita amongo sugi dal pol masisi el mo manet sai kay dal balset Tiwaya toror tatyal siya bayar kit. Mela ngaringa direct confusion rarat. Wait till almal koringil wase consumer amal di mo suffer increase in prices. Mlaringa question ratar other eli wase. Momring la ara la akla lo mangara. Meng egita blo oil mal gira del moungil mesaya rogul aspect tatyal la. El atirgel musukara 10,000 or less. Mundia kala pay tax. Increase buying power natin. Le umasindra atar bela ako mes ngaringa umasindra tira maral 10,000 or less. Sa pra hearing na Senate takman na ungilan ko kulbuksu bil kuliger tilo se dim la ka korasta di ngarang klel moruringil basin morur tialla et man la ungil lo all tay gidel Shanghai study ma statistics ti 66% rather be allowing irmang I live below the poverty line.
66% tapi earn less than 10,000 rak. Mela dal so makakamplain ilwase o malmamring la aralak lalo en bay gira dalom das wase mal ngaral klalo ay gal gira dalom are mal ngaral klalo ay gal ngarang ay gal gira within our budget. Lembrani nga buying power tira buying masa. Most of ilom aram to guess of il pabil tir. Tiang Irene sa do tiang akamang tolom sa le tiang ringel to go glistat elang dim sa do ni Irene lamo med 10 minutes. Mem dong lite ay gid ko kom sa do ngi med mo ma gal gestrigi de maurile tiang mo botte te kumdas tial ak med atal buil do sa do ngi. So this really quick em rong el make sigit ela kom ang beto kan ngaring am concern waya concern ra butalong tial alu mo 15 cents akalan kasal mamakala tuta mameser tial traffic rarael e mo mesra ngaligater el ang imol blay mang ditang et kalden kloam larngi ngara iset ngakrak 17 ari ke akmal dinga aplikam talai intern ra 8 sali sel time ra president yak tuab dara tutaw maral moramiuns kuk moswel be maral marablay omul babrek kuk maral law mumul bebi le maral ora tiaral ang arangal kar el amrul maral tira ka ramlay marami marul masya ul makata NCD kang may ID sel traffic awatyang hal sel carbon tax adya akantil akpay diolingi tar senator sulwase membro legal guksoy sa basal carbon tax almora health and wellness prevention programs. Badalo ay si me the ngol talbong erulbong de lutel mo molmol. Badalo ay si mo molmol tial program rigid mo me the maringa sulela angkal principal pala high school mal masange de mela graduation mo kilgirelle en mo sab el may mo ako te mal masaule multo tae es mind ka kidam lang artial program ra ngaramom ko matangel waseng ngaraigel ko ra ang iltugol podo o south magote ako kerka ra el waseng la motor ko klasil sa graduation ni relarak la maigadi wala la skuli ring yato da calendar mo calendar de kada follow la motrokol longo alurior el May 20 e abasio a mora National Track and Field seya tial ngara rule sander madre el time el tela rangal kara mo tuobra el arra sera elang 7 sera elim kung ureng tangarinya 114 longo trimo ero school 114 el atigel kapskido ulwasi tirget takasay mal ubet tabtokor tial nombre karat tamakasay era 220 kada bosa 219 en 220 amakasay a 219 Ngora walora el merio on direct sel momister rogil enrollment en dimran morio avec school bela sel duk tungwa rangal tial el disera ngal gaskur el arra tela ngal gaskur el arra el angen sey da klumutli was ser eli muklutel wan firm o ureng ngotru ma ongeru school emeral merio mera rungeti school et mo moda ke email dart ma atewal ngal 504 ngal school ya rungeti school siya ko te close 146 146 astia rungeti school mo tamelas mo se kadmo garay keeper team di ba sendi seloral mil mesini nya ko marala o ulmorio le tangarnya retain ma di ba sera bekar Kausen sil ade lago ruta tial mal kota Clole High School di imol Government High School ablur belau kam kora meskida sia singra se lasel ataim omelil ada maradil marbekla amal wa umilan dirsel do mesar ngalged matu mai se gal buger qawl wase la kam kora meskido se
tirgal long tru mangro school tial markorak tial baado al top tirgal ngal ngrai gel ko osnge mergi rai gel ku milkat mok to ko school ma ku kanya esul daso mo milkat mok ela tirgal ngal to badang silku ko meser tiringo ngara osnge mra kida ulmu ule dulu ura tial schoolir el mlegora telgib el ngarsel uldas lo asia sera a 2020 ang laringi sel school closure dimle el sela onge del buil en yas close a school katamlo murtul lo asia katam ngara igal remote learning magatigit mekli katam ne struggle endi kita gomlo se edel successfully finish a schoolir dimlara I get Google platform a Facebook Messenger a Zoom a Edmodo kada koram little gibel struggle raigeling direct gibel moklol ada koram little gibel ngarinya alite tudra uspalle laiga ending no sabe edel gut moklia school erogi digidimlo kodo gimlo realize ngil wa se el al seral si sa school yang tangaringia tabato ko rangal ka mal dimlaksel contact hours til mera campus o bantiar sensei agim lo realize lo tigringil wasing gire de telgi bel mutal bakal mora ay gel ko rawado no do ngel wasit tamle miss out tarangal e opti tril may ding le pick up lo so edel lo rol bring le pick up ay gel ro ko ngal songos rangal kam lo ko face e se la el al time en se edel ko assure del lo hace arangal gal toda en su arir mora PCC tial ay gal border sige dal adri al san mal mo open la ngali tay del lombran mo Taiwan mageng ati sige dia kora clow lildo israrangal kamlo apply mora na Taiwan hindi ke ku probe lo hace tetelang ako lo lati magandang lo siya master tier graduate sa mora PCC hindi til algrim lo siya tiga tu ko ngara ko ra dangar tir ma rir aku murang lo siya sugum ta tuwa de decide lo siya gi mora workforce en sab rir el mora to ko ra ro ligen mal din entry level skills lo la ling kada a programa dim lang argi el igay gid el lolokong karuba karwa sa school to work miran me lagim la morurtra gimla adapter ngi ko ratel gimla expander ngi rurter ngi wa sa school mo o dual program mo ngi sel career and technical education component awul mo maestria nga legay dal nga baby legal agency amsuba luasen makara wise mo mo ro tru school et mo ra chef sia to lital sales Alvora on tu mata school et mora chap mentoring el tal sante es el bolo on tu mo el school tiri del tirigas mal dir como lombre cara one semester el ditedo el sil se la ngara ikel el pasio el tira ko kora o ki wa el interest tira aquí place tira ikel company akong bayo ko tiang ak maringa sulira tiriger ro ko il partner agencies ma government agencies ma private seperti host malaya rangal kalmong o sis akartir ay kel mal di ko entry level skills kasi mal sago makakuk decide wa si halek lakti ko redel mora college podcast at loro ring ngari gel skills tilgi mo brang labon sa bari lo spe akbadengel lo kasi como mesra to kortir Library Galvasio, Marangar Hospital, Big Creek ako naman popular. Why say? Mga niya mga TMC. Why say? Umesti ka TMC tanamo modul record. Why say? Igigili ako ra ualel la Emerald Mil. Hopefully it decide el mutul mo ra school pursue say gid lulumu uringi a high school. Eventually to return el memo etc. Mandi ungila mutyarte ala kurang asulel tire karakter ngal school
akmal proud ang classmate nga kalangga moret sa principal Smither Tang. Lekmal ko laringil mal mingelu oringil wasaya gimral ko ra olingit wasaya ngal school ball involved by kal young entrepreneurs training. Magi ulduro klaba bier el moraro ko principal sa belaw. Mal dim letal ngi ma principal ra Emmaus and Betania High School asen there are young entrepreneurs to be. Tirigel mala business classes. Mal agi man acknowledge the Young Entrepreneurs Workshop na PCC Assembly Hall. Mal tamle participate tirgam le nga activities for business integrity, ma capacity building. Gide kan invite ngir mga tirgel adrosis akartil wase makara open a business accounts waya president manager rabang kama director ratak sulose makara apply a business license matira ka higel questions tir mamal leungil makmal amatra kau marangal ka school. Thank you to all PHS students and Emmaus and Betania students and mlem to ko example was tirgay yato mo the mold tir all nga sir tir mo future leaders belaw, especially future business leaders. Of course, sa malos pera maligid al other belal mamtu oray ka compete with other global countries. Makamal masawle principal or sige de aktira kal mal marang asulem kuklo sa irtirgel group ra ngaligem business students. Mlel nga sir kama mar elir tiale economic symposium and reforming tax. Tamler sera Wednesday ra forma ki orienter tir. Asen sertir makmal marang asulel ngel Jamila Vicente. O mal makadug tirgal ngal ka high school. Ngirmang tirgam lelo uniform. Mal matobang kama malauta kalo retial workshop. Ola pa may kalo mastirar adal eska questions. May also sa kartilo sen dia ko rule eska adal wase identify yourself. Asa mo oti ang kleme erubak maasam. Tamal they did a great job. Makmal liswa kal marang asule. Marang asuli our parents tir le alor tir ngaray kay ki. Elaigel kabay mo ay silo sa ela tirgal ngal kal to patang ngaray gel area malumingel toil ko mesetir sa ilmong let's say motor. Semdula sem basic entry skill ngara. Masih ada loreng sela akumdas elang kama even in the media elang no somam lo sigo sa magarang ut tri atika idel ngalgal mer elang mangaragil area mo missing why say ngarngiti sabi ada lo mesel was ya ang kay gidel ngalgal lo tri mo ang school to ulukum so isra auroreng mlamo aki expect ringil was ka giremel CPML el serra de ngual waigel dolcis akargaul was phone erikel kagirem el CBM el operator masil o el book que gayid el gimolcis akra tokora business academy tourism academy kagirem el CM lungil welcome rakes de kaitra customer service angkora waigid el disel bora kuk maligen mal mal mo technical away gayid wa edita mala video edit mangrang en way gayid el program el gimiti tril mergamiu ay gayid agi mo lasem lo se elak me among etira ko help programira way gayid tirgal ngal ka tirga ngal nyaul de suire mere et lompas o dikit mal di mo ngil kaider tir mo kroli lo se ti gidi asom mo kadum skawa ate al el momrut ringi emesu kila amral كده لم كريه مثلا مرال ميل ومسر أطراف ليد المنطقة تاليوس موسوق تملقى مع ستيمس الواسع كده كده مسوق لا لا تيجي نلقى ندير كده الواسع كمولمي أو تيروس تيجي أمو تتل الأمور روري كابو لا إسميل إلا غنيا مال basic skills الكيرة لا نلقى سكول توب دين كيرة المدني مال كوكير قالوا سه الآن سبعين لو كنت أنا سيتقالت نتوضع أبلا هاي سكول سبعين الملوس مذو مغوي أتقول بلا وايشة أتقول بلا ngarinya tretele lagi mul sakra ko school tia telgi bil controversial issue le ngarinya ar ko kora telgi bil wase tia de kal gire del
melurngil wai sei Hindi na kagyo mala asele beto ka talentangil asel ma. Hindi sum ko to dra ngotru ma ngero school en girem se emel lucia Fabier el tokoro bela el usil tokoro Miguel mga adu ringil tokoro Miguel e oiwi e girem el process ringi comprehender tial tokoro iwi e tiagi dre lang aku merang lo sing tiaya aquí mau como hay que rogo school bela malasem lo se que temo kararang kita mom sisi ra tokoro melus hoy mo beto kay el program el giblam rule barang al school ase kiri arangal kul belu sa journal bekel sins kiri arangal kul kiri arangal kul menguyu mengarnya talta bebira timing agi merurat ko ilwase dir el atal Albert yang amle former minister mention ni tial dira wase drop everything and ngania ko bebira time rabeka bekel sande agi ngata melisi sel luase arangal ko bolso il semrial menguyu leng sel mo ngui we ga bil vocabulary gal mo beto kom eventually sel bol se emel mo ngui we understand ringi e kam na mo se em stimulate the brain stimulate mela se edro mela galgi sel to de lang tigal to da se mo ngui we malus e malgo ya to bela ngoi se ese el mo ngui malus e malgo to ra aklat el mal gora mo o bragan di al sukum ko wasing mal di completely mel ko to bela ang telgibil dal sal se edel wasing mo iseli rangal ka mix sa digal to el sukum to mo melu se wasit tiagir el di to bela to usil di to bela ela ande ko de se como de el resolution ultimo dia senator tabloal o bugulangal Irene wasing el resolution el di to bela tiaw resolution itself torbela ada ngin men torbela el gire al musmo oklatele la uspela torbela tiaw resolution torbela oi aku mesringi ngaga amle gotol adol be gulara 1981 namo qarra kadro olbi le gumes tamalu sabil ma gerokul tamuda dul torbela la session Aitel tot presidato es el prolu sa igarrogul bills or resolution de tokoram rigel ya gomesra a senator tabloal en lat bditial mal beset toy ya esera trilia hearing ya sensei ra local como le testify lo así tigal ngal gaskula mal mulus mo tokoram rigel disel bora tokor belata meringerti. Ito uspe a practice egi den mokrol ada dire el guko besel mo kotor belar. Mela segi de langa ak pagi kringileng. Kita kome setial tiga agunda sential TV ma radio adi mo kotor bela uspe a kotor bela. Bebia time mo ramai ga. Ikama mar adra ni so kam lusa di toram rigel. Ling dire nga lot teral ni so to tor bela di kar adal mo yo. Mo transfer lot try kal news. Wala mringel mo. Ako sikita wal ko duol seguida la constitución de la relia sel la lo sal sum mo auto ka tor bela to kam rigel to bela a prevail o mak acción da suringil was ela ling akma de kurang sa ngal high school ite dim lo to kam rigel oh seguida ko sem tiagal mo karanga kamla si sakra high school to time ko sakra high school yak mo mringra aku meseting mo mringra tira akmal mem ko kakal mo ko to bela e mo eluid mo to kam rigel sil ko meso sengaria terun tedel dial kakala time din aku mesri mo na to ko lo se tiang kada ko doctor klilo sen duguk magarang mora mang sugum kuk to abrigel kuk tinga to abrigel kuk pol modur ni na kumese elang kemedel to abrigel dire kan medel to bela o magada kan ngiramang en bodolong atira ka katambar ng siyang aligya dar ampo na nariki lalong to bela ro madu bela se gid bela sel aikal course ra school kam ko adim skidro asen ngaraigel course lo lighter kay ng alkala era over say hindi kami kultura kami terungi atara ng aligiw ng school malil asya malungil to ko mera at Janice nagtay gid el job shadowing mekrati sharing email dire ka rong siya ara adang mal ang kang Clela DeAndre
Wase to Janice, thank you so much for your help in the weekly mentoring program. I've learned so much from it and I can never thank you enough. I learned the process of how you operate in the radio station and how you schedule audio to broadcast. And I also learned how you operate talk shows and edit videos to upload to your website and channel. 2 years from now, those 5 days of working with you will come in handy. Wow. And I'll surely hope my success in social media will bring a smile to your face, since that you're the ones who helped me progress in terms of doing what I love. Again, thank you very much. Also tell Greg that I said thank him as well. Wow. Oo, yung mga comments ng kalangal ka Why say? school, with the heart of gratitude, ang malore nga asaw, makmaral, aktire ka mo, masubra example ka classmate, principal Smythe, malukor atara siya ba, wase, be open, al mentor, emol nga safety kalangal ka school, high school age. Di malungil message. Magradili kalmaral di nga umringal Saul ang ay kay gidia ako sab ela ay gal community git el soy sibel mo part of the school. Malas malum kada si sakla. Hindi katokora min sa doktor belaw. Ako umral wase ulugo mo katokmurong gelbuy wase kamo idir tial mo doktor belaw. En asab elen ding telgibel morning ay gel modal sa belaw. Lente tabay ko ra comfortable mo do atokora mrigel. Ending awul mo katawa sa tial tokor belaw language sam na mo kinitlo si sakarngi lo mo ura awa ko to school mera high school hindi ang din kantil ta ngo mo rablay kantil ta ngo mo rablay la school adim la kalom elertir kan ngal ka arangal kal mal ko tokor belaw ngir mga mal mo tingel sel over up lirir the marir bardari raya ma tadi mal ko tokor belaw mal mo rablay elal kam kor awai segitu lo sing ngaraigel tigal mo tuop da skure la ngaraigel bololang udrengi bose ma skule dia ka absent dia ka meses dum kam kor kana dule imo perfect attendance ngaringel lo sing outstanding awards academic excellence ngaringya leadership award litigal ngal ka leadership award talaklo tipom award rangal galing school da dodongil wasit celebra school ngania SPA utedi yung etu school murmur tul muratru al nga kamo president ranan pwede man agi mo recognize trigel lera yung etu school hold the ngania sengar tilguk ngania award del morti ngania igay del award ra tiagi del CTE certificate CTE tiagi del ay kang amle vocational maran mil mangot angklel molmon di ka konsepta continuing career and technical education career and technical education relatilan separate course in itself why say ay del ko alela nga ay gal career development 1 career development 2 estat lang nga WhatsApp siya do mora mentoring el mora practice mati ay langal akong por o mesol waseng raseng kartiral ngal ka ay sorry kadama sa ngal logi wana na maten eso le ngal kasabel lo toro lo bangkel katokora amlaum dingil wasing tiagita sa asawalang kalangal esta lo bangal mul lo tobdi melpete ko klase abolol mon maskule lang mo ngutiel paddle de lo sisiulngsay gidi yung batoka award gibom award ndi sel tiagi del CTE award sea amletal dangar tiang aktilul wasi se ulgum ngaringa actually ngaringa uror marahil el sub elangal kalotor sisel mora kumbali ya assured wasi ay gagida skills lal cheka a school wasi ngam duul makaram waisel mora PCC elang ay kita el program ra kami wa malungi leng irmang kung huk me soy sa private program ra akong balil private sector ay kol si sa kartir el hindi ka aggressive katol sa kartira human relation skills or wase how to sell yourself lagi tarangal karpela o masin ta ko ramo asa kamarur mungkin dal malo mes artire o wase
matartire ngosutrir el mosabir el magis el modaor mura adal interview tira kombali luase nga kamla intern ra pala wave emla makaram mal sabek masaygi da kukmar alam el ngara reor lol sa akar el angarngia ang mesra el arra ke ngarngia atimra high school yaki okay embergo kamdengel wasakna imat ko ulger kara last time ngartia gel gumesa ka school wal mit utra to gora sports to bunia yaki ulngia national sport tergid kita ungir ge kita kadebe o dikel ungir ge kadebe arurt ma direcal tokora saker makmal dim bolos kita emphasize ngaram tinggal maria high school team rela why say lo sab el itigal sincera pi me ki ada dulo ase atokora sports gire de lo meser ngil ndia di liga ikiti by the way ngadre ko soal tole yak makkegre el buigak na lilik Serbar civic center, wangani serbar ngil semle kurun tam. Sir warot atoramle orur tralirli. Why say ang soal to ya yakul. Hindi aklo meser ngil wase ngomusin de tokol ngalageda ngarap pala high school, ang ana major league. Race ngabar takmar kauchama kidenda as elgut mukliati mergit. Leng dia katil ka ke ruba tapos to ka merkol sempre lihat tim rasku tiya gidem lo so pama maruli mung tamral beto ka ngarat tim relang saya olel kada mong ida ka expect to security mall mo katsim karam Potom su. Di blastat al mo ngi may ram. Ako se terlem ko involve make sure may ram sisi. Andia dia. May ko ra. Dimbe rector sa ko mes. Lil triar buik lu ko ra mo ase o kita gire del mal mo practice. Emra to ko lol ko ngir mang le sports sa dire kan malol sa akla discipline. Akmul ko til was tiagi. Tomkle healthy lifestyle. Halo ko sa magi mararu agi ngara major league savior. Edi champra bekra. Bekra. Ekipan siya bang mahal di telgib ngar buy gamral mo ora telgib mga lebram drir mga tirka ngalketa tamado ending girin mo uspe ka common sense til wasing makarangal sildo me saigel score el mo sel nga gaming di error di error til error no ese di partrapi indi al diralo sa akla gekitol ko ra to ko ra health why say pi ma health sebet mo un kalko que malungil tuta ko ler ngara malungil tuta akmal samarer ngi lagi del principal smite ngalagi ka senior pala high school dingal malbel oil di mal oil was in lagi del principal pala high school for 4 years amalungil la buirai kama makirai mal amatargi magugal ngi lagi lo sing rasel mesal lungil ngal sensei asin palungil is too good by sodal rong sila principal say ngara talawin sa bebila sensei le da madelwa say kada critical ngara school emel ol sakapir ikida role model as teacher di sensei gukora tagalom karreo malugang tardi el mora class again gukora osngala principal Spider More Bevira kahit sensei ini team leader ang sauler mo do principal akmal dia matra ren sarau ulang la coler al saula coler malway say engel gola dire kal mal medu lo a softball ta mo lebta homra softball mal physical adak pa ak pa ngali hindi ko bibira to ko mongil sal career dia di mal saul se ko to trail ger problem so ding abot to kar adal soril mo tengel di maxel ku ngodora sensei ma di adra loriol non teaching staff ak mo do til wase kita alo meser kita adal wase da professional ngai galurior adam adilam le entrust larangal giril wase kami biya mukti tritil kan ka role model selo dangali ar beklat ngala school am dangali especially sensei
hindi ngaring alit at 3 sensei igay dal watardi ma absent ma hindi kita ngaring siuka ngaring dal wa kamaldil mga ay gay gel baby that time dakal si edel waset dia ko bara kang passionate live ni makara kada makal na mga gire ka lulungulang kata pato ka alsabot hindi ay gel ko kora dia ka ungilul ang ngaring process el boko the true ringi disciplinary sensei Okay. mga ringi sensei black discipline team lang mo dia kalul sensei mga ringi lang ma warning mga ringi la ti ka auror ngaring karbila auror tirar murtra alse hindi kita roko di gire di admit lo seng ngaring alit tu dar al e di regal igay gidel siuka ngargi del mo ule ka mo lungul ay gay ati regal baby ra time dakal sal se e di mura sensei lo se tiang kalma do oktom le me Emil aska kam passionate live Marina rakak mundia. Local hours tilatal Sunday hindi gire del flexible el make sure ka cover the self class ng gelas mangaring yakuk tretle lo se komora ulungul ng gire el kaltmok klaro ko tinang tila o si saak lesson plan karo gire kaltmok ngel adal mo ng waklas rakawa kita patengel lo sen dia kal sal mal muang kal sensia lang hindi ngaring alabo se buwan na sensia mo se otirika wangarang lesson ertir at least take deliver arangal ka dia kalgiril mo oy tatan sin sertir el dia kalangan kelas malu dia kalosu just because sa ona sensia amlo absent akiblo lo sikrol en kabel se class hindi again hindi regal malu song sar sensia ela oya elas let's say atong sports ngaring class na sports ma health mag malu for so kalog ela ngaring waya music waya play asibay ay gengarngi na extracurricular activity na school len ngaw kay mama na high school you were a play ma were a macpet ma ay rogol ka also player o malitak a music subol magitak a musical instrument. Apalaw High School has the best al belar el all time. Before ang maneblo old school sa wabong malong kukke. Apalaw High School has the best and I know italak mlamor I can shows til musicals. Ngarngi? Mlamor start tel ngarngi. Sa Christmas man yung class. Ngarngi music class. Ngarngi theater and arts club. Musicals. Ngayon sports club. Kamal soma sports mo. Ay kay gidel marami. Ngayon ang loy kamalitak. Ngayon ang loy loy belaw modern dance. Etang tirigal ngal kita maduol maloy ka. Hindi ka all si soccer team dia ka kamokol. Di celebrate niya gay the showcase sa lotong ngal awareness week. Eng meter ngal kol maloy ka. Contemporary maikale matamato mitak le dia ka ong ngalong partner ramidya bakom advertise le serak por selwa lasal Christmas el play tire emblem sekada al sel multipurpose ne sold out a ticket ang timle fakta la ticket tengin mang quality of the play and the music and the dance ma instruments luluspe ano ko pahunas sa TV o marami kada malasam al lomes sabat to kol extracurricular activity mo arukul ngal leng tangan itirigal ko tiakal salmal atra sports nga bibida maramay gay gider wa to music tangan ngi mal sorry ra wa to ong nga malitak mong kato utmekli sabe el utmekli ngulo mo elal school ra music am lamori of course. Wow. Ela so bang gelang loy kung kukti music matan sa masibay ngani self club ko ramal bere ka dringi kaya gidel theater and arts club ay gigit. Wow. Like I said, that they have the best in Palau now. Mansumari nga programs. So kung mauay sa mga atarapalulim, mal di ba taaral, hindi maralungin. Worth it. Goram le mention kung shorta sensei yan. Why say, ay karokul school ako maralo sing di malay nga song sa akbadang al tirakalik sa nga principal sa nga classrooms. Sira COVID. Tagal elementary. Ela sil tukul wasing mal betong ara huri pingl sensel.
Hindi ko totokol malwangrang el time tangania 17 for hindi kal dil adra Philippine tangania terul ania adra siabal ma adra lateral percent ra sensei di sito po sensei tela 90% ta adra belo ini di terung adra one adra siabal one adra Taiwan about 17 years tira adra Philippine wait tirgal retirees tirgal soril kami yung tirgal soril sensei meringla oy adigya sin garupa kaling mas halgaber ni para di 1 hour a week di nga ako tel appreciate ra sensei ti ako tel meringlo meringlo sensei malkol la sensei doral meklo sensei se gimarwang esara sensei kotel la di mo badre motir mar ndir ko ay say ndir ko alam la mo be ka mongular sensei ndir ko ay say le ngatial drole grela ngal mengal ki kara koror lo ase iga ko sendi ang halek krelil wat yagi de mo sa titsira kul mo hindi ngar ngi isel aktiregal mal appreciate yourself family hour show aktiregal wase ko family mal mo mo first teacher rarangal ko eral para school hindi regal ko mo talgi bilbe tawreri ar sensei ra school ela sel wol mereka for example elam America school year ukirila next year sel teachers convention segi sel te algo mage gukra o mesra tel ranglela school belao mai ke lo sel al merra gukra mangra igel kora priorities ma tel kat magil why say seblo oil ngangi sel longi widel bu July just before August ya morngi segi del convention e morngi ge del kora session sel resensia among e se del wase tu mol duoro ma dongurtir get ready we can meet themselves so is brave school magardi sensia ka si sakra dong letar a school ge ra ko kulia presentation retil wase magaranga classroom management ya sensia ko ra feel wase I need to hear that te suba technique trial sensia among tu komis wase magaranga lo magatas arangal kara al sila classroom el diga karosa ari tu makakarosa lo bli la sel tu ko ese ma ko ase makarado si saklo ur lo spe angarang ngko la digi del si sakra el al summer mal me ang lagi mla ko ada uringira ikal principles forum ko mam lo ase kida mla mo sabe ed digi del trainer el al ko la telgi bil al border gitu ma umra la korai kan telimring lagi mola consultant telme mara pakil balong ari amon dalingir akmil ko ra teacher chamila Vicentel wase akmal mirang asulel wase kamo mga tatura principal ka also mang komuspe any resources for your business classes ang mal sa amel go provide ang batokol adra so ba ang mal sa il provide assistance volunteers maluwen al bebira tan ngarinya so mamen di ko ra wase tangara ko ra right til adel pot authorities o kom sulang artial offer ila kam lamura chamber of commerce maktilori wase so mo spe business materials for your classes letal time el kuktim le initiatives ringil chamila el wase makaranga da ngititrira business sector el meso isbra mga gimle invite ra PCC May invite ra Chamber of Commerce den ang mle adora ma kay gidel palawplet sa ado malak alwi den kay gidel presidente al time amle mo adora ngal gulo si makala nga business ra plur vela wangara yala principal mal mungil classmate at chairman chairperson business ndim lomre kalom kodong ya korto kete de ngwal mora department tra business o se chamilam gol rangang imre dem set lengungil te al malungil te al mora business student so se kabo young entrepreneur e kabo mesang mesel le eli tial ada that's customer service direct tira
Actually, tadiri kaltirget ang okle, ma president tamli acknowledge. Why say? Nakaman sa Atara olbilit. Tatong okle oreng sa emagi sa lola pa microphone. Tirka oreng sa ay kal formular tial tax. Why say? Mang tadiri kal malklo al subi. Malwal. O ay makmal mrenga suliling. Elaw ay kal kuk chamber atara UN fund ay kal training. Mang akmal mereng asule makaw ma principal ra emaw sen petanya lekwaseng maral mering larong ulal so ma funding ame maldim na imol governor asem drawan al other state rest tamral dimle young entrepreneurs lo masin den marawreo wilte al marakal digat temet en sebedung kal la scholar malungit tutagoler ngaraer. Oy, may tutaw ko ka mudulong ka uma, Ocho Sensei, mga irmang maidin. Kapag education, di sawakal miskumiti agil tawdas al-brul up, ang rasina marulingin mo Amerikan. Pero nga ako al-pelal, nga rasina, ang natuwa na skura Amerikan, al-alsil sektor ko na yero ko yung mga lauro rasina. At kaya ito ko Amerikan, replicate and replace, kaya yung spare niya blue rasina. And more business, education, sports, you name it. Arangal karbela gire namo sel mungina tengarangal gire awor tir muso mariar muso emongwawil digrira in future. Aika dikamente meiga kopsula. Masaule principal magtukoram olge dertial pemusim ratial alrat kam kora buk timskida osnge meratletelela ortela as apala high school ma education ra administration ng koram edeng ewal buil dia minister ikidam ding education na well structured education wayar wa hospital mal well structured I see ya kumesingin kora namo edem ewal buil dia minister kumesingin mungil maray eta director ni ramang principal why say Kelilungil la ka minister ya president di minister lo tengin ko sa la ka minister ngi order tengi tiak til ako na taligi bilbiring nga kamot murngilo ngiringin diak sal meringen di til algo kwase mo sa la ka minister en ko la nga director ya director ngarinya director ngarinya terul director sa el time directors el director Bureau of Education Administration na Reynold Mall okay. Makuk nga Rapital Bureau al director David Kelsabal kuk nga Bureau of Curriculum and Instruction yang nga chief secretary why say elang mong sige dia kora elang madngelo sel dungutial yo sangara plurbelar al sil ser lal ngari olbi ya ngara 9.6 million yo sangara education Sedro se ngara med ngara 10% ra total. No sé. Madngelo sa most blue adrigel successful blue. Ayo sangara education na ngara 20% mo pa. I see. Education mal ela for example kedi wa Taiwan. Waya let's say Singapore. Ngara Norway mal kloa. Klama etc. education. Esel do yo sangara o tia priority ra complement o si tia gida arangal ka education akol to telelam ako mes tel ako sa sukma education sa ermut eklelungil bay berem ko til presidenta minister education en pro rur tringil en to tel to boy kuk into so priority attention amora ta ngal ada meredra menteri kita dik madengelo sing lat trigim bringal ka ko to sending di wil marare lang ngung aurore lang marbek la del dir nga system lang amro la gel loru Enya amla mornya director nge yakuk electrical minister sa
actually tika out era president. Why say? Ma president tas elo rurte gal ministry. Tirgal marulaw re ngirmangal directors, mar chiefs, mar principals. Ngira dal ko maral was tirgal maturaw re. Ara ngiti tika modrura minister lo. Mo ngala minister aktibo to di tiagir komda suringil ko ako sen ko ungil maral. Oiga gitu ko structure dal Kata say about the director Igale ministerial post age political position. Tego ng Moldova agenda ra president. Mandele kami ang civil service professional sa ngania functions ma responsibility ngara commendated ra la rule of yorm. Why say hindi ako malal takoy. Buro lang malamol maldi maral. Me po si mesado dito hindi ulit ka dim ko ko through ra ka news item ko po to musum hindi ka di make quality al koran announcement please mo lo beser ngi ay mang tiang keruba ka ma Irene amal diswa kal koram isi el mera ara ablu lo reng sel al time olingit lo ase mem spread ringi rangal kedre lang ngaring ul daswir tial tokor o mga reo masabak tial balwad ma tial bulula tirigal ngal ka mlamo feel selwa sengire del mo partra solution o al rakal tial graduation in maran may ya tirigal gid ngal gid long trum ngir school au dirikam lang ara February to sia proposal tiril melo se a graduation ko mama soma ma bol balloon free o tiya ka ba kuseng el me orto trangal mumle magamang laureo mol sera April 22 eng lo so mamel ko tong triar parents tiro kul me metil ngalagal me etam lokut mukle PowerPoint temlo orto lo tiya gi daw ul mong so mama ko la ka balloon legal balloon na makawata arm makawata nang tomelia belwat gomi al sela dital silse el graduation is able mereka next day agam sa pasebo kamam la ko by di paspaso mese di ang akmal dio isin di suira rangal tegam lot magal seniors tururung gel president tirel diktele angklel angkale di lu hideos gel di lu hideos adire kamal pro and mal mga akngartiang orang asuliar seniors orang asuliar parents tir ano sa beril konger on triangal kalopong kamam atras school akmal di ngartiang MEC mora adravlul wase mem triangal get dakan crossulator tir el kuksmi ga bebira batangel gat mokla si malay el man me auto natural masel mo iteng di mo biodegradable maybe langar niya hindi kaya po adravela ul mal marulang ang klel rulen ngal mel relaten tori el traw maigal abo kita mal betul ngar maigal sedel bait klabo le tiagal lom paspas mal marang ya mami tia girel morte graduation ra high school let tia mo historical first time ng book na mo ba esaluntas mo dia ka ba dia kumsula se graduation Moria graduation na kaya. Ang moria track and field. May 20? May 20 ra 8 o'clock ra titaw. 9 o'clock in the morning. Malungin. May like yung butongangak lang ba? Why say ang say kita direk kora mo o meso selnet 2020 man le red kora las mil follow say gid dire mal ka time. Engir mang menti kami to urang lo sa ko kay kalbe ra school bol kora o mesa ko example ra pala high school. E dire kal bola kal salmal kasosaran di ra kuseng lang maral di bas pase marko. I see. Malbeto ka ko. Ngelo dase se vede mo ay seringi mal galbe ra school aso lo mese. Oy. Hindi kami era kabay mo ay sa school ra mouse ma. Mga mo ay sa ya kabay nga seul kora. Oy. Susi ra rangal ka mo kora environmentally conscious. Madalwa siya dito boto mas abibira kale mo klol to ko mal masaw la principal la moral kukti news el dilub abluwa da tial mergolta Sunday mang angi sele mamarada media principal la abnaria sector mam sa outro angi sel media consol la moy merraga lo mo sera mlaringi sele Pacific Island news conference ara gel rogul ada news Pacific mlaringi tial 2015 mergo mama
ari lia tegi del ver adra news mergo tia ulang kuk interesting mloyu dangra ra kuk kamam rol mortigel mortigel kuk kara esa mengaruba Next generation. bangra ra palau media kansol ikan mergo le merra mergo tia nombre geligang gingil tia leilani reklaina ugi madrengira akil ma campes ko solei mo bangra tigi da ko bangra lang So huge congratulations and call out and mara leilani reklay ma campes ko solei tirge ya ku ka tiria hedra palau media council ela tirge the president ma vice o ma leilani president mungge dire royal chairperson and then Campes Kasole, yakmal amatertire principal ela Palau Chamber of Commerce, Aurel Bangela Palau Media Council and anti-corruption. Selametirgel adra UN, rula anti-corruption laws, although I gave ang Palau Media Council, ma Palau Chamber of Commerce. Guk tigel migrela ngaria olgri ingridul sang guk ngar tigel ngara under 40 ma ngawak solada bati mo ngaria secretary mo ngaria treasurer ngaria o benadet el guk dira huri ping anu sangat tiang gida engra treasurer. So huge congratulations also to ngawak la solada ma olgri Irudul sang ma Bernadette Corleone. Ela seguida interesting leng ako kumesra komna mamsada news lo sa a presidenta mnatut kia ngirai mutul mo minister sel super ministry se ngara mangara ngaringa ta tourism ra sel ngaringa youth Ministry of Human Resources ngaria labor Sel culture, culture, human resources, culture, tourism, and development. So congratulations on morangiray balas. Ako mesring laung ngaray ngaring di ko ako mesring lamangay. Ngenge action men let's hope yung mga ilang other action. Rubak ray malputak nga. Ngermul ray. Oy. Mergo direkel ngaringa mal ibolto ko gomes ringi ilagire del mo wais ringi mal badira tokol drivers matam la malkol aigel tiar ngamla aigel blal katra arail em la bol amala buil something is the mal ki betek sel the bol mang dia budengel wasa aigen tao ngara ada PPUC public work di ngara birat ko takas el di omesel di waisel simple ko simple to ora dos wekos ay ngaram dia kal cement bebun bal ligo sumtu mut ma bangisel kala laro la pa bengir mang ada hindi buk ikas at least ngari ay gel kuk aswart digan sem di tingul ka be ngin buk takas oy ling malabu il bang direkal lusen soy mara menya ke ngora adlo makal emission met mura lain Embergo ngaringi amal incident nga kam lesyon ngri tia sera nga deluror akto okra imol basyo nga may multa buigeng balboy nga tia ka station arbabal adra government tamre bislova pick up construction ngi en mel stop malalu emro yo mesige mora kaser lo pi ora government akadil ka el alto tao ya mergo ngaria okra osisibasyon ko ngaria adra government lo pamla government me malalu el olta karang algel morasku nung part ay gidel el corruption ay gidel legal dir gidel mamla mo to e do mes medengelo sem matar sul tel claro government os peringi mo do government os peringi agirel mergido rogo ira aurora government ako ulak mention namo dia kasab edel di mo mesay kang ya gumes ngaringia nguaya koram lamo cloth al toleration gitu ko ngera adal malala aurora government
Kita mgegrei el mura maklo. Kita ulmes o ngari kamastar adal el botutakla. Rama maklo temelala. Emol mura rakabel me. Consequences. O ako mes tiamak mga kana mawikir tial bululwas. Tiang len hindi mlakato ay say. Masaya ulang irmang at tirkal ngal school le part legal training ra UN provide agi tamlamom dengi omoge datire they know exactly what corruption is. Tamatingel wasang ngara corruption yang ngara ro kuil talentengil la corruption, bribery, embezzlement. Ngiro kapa moge datir etamasa. Tamlamom dengel wasaya way kay kita lolgong irmang. Aigel tu kita ada bela koram la mo matar sa edel mes se altan diungil elu ya types of corruption. Dame bere manek se tungu ethics commission el memel kester kameu. Telo de sual. Mis Joyce Salen gel at chair seguida el ethics commission. Nguk memel sebel gugo waiset mo ngara ethics. Ngara lera mortilo ngita. Dia ngoy seleng dia ka kose oy kay gidel la selum subela kabelmen. Sel waya sa high school. Sel mo subra kabelmente. Akmada sa ngari social studies ay kan dire ka mukabel waseng ngora ola kabelmente tutela la matamalela la. Ay kan dire ka subra school niya. Waseng ngarngira. Di era albora school ang mo rablain korsel 10 commandments sa ikidal multiple dora ate rablail Bible baltil open la kamor or ela kamamulak ngal principle la girel ang ari albongi go to clean dia ka mal masaule principle leng dia mal clone ral hindi era ba kita me kuger kau. Dia kalau time lagi muria Ongerul High School apa tau? Ongerul High School. Aku klik me mama lagi mul terang lam. Maramel kayo? Mamal kayo. Oh. Dia kata sa kabanor aktul du ringil mal me kito oli diul direkal di dia kamak. Dia utas ya milsang ra simle master plan education 2000 master plan. Milsal lelok. Oh, I see. Masing giril mo rin secondary. Alo pa pa ilo para hoksay. Yung whatever. Oh, I see. Elo torur tal girela tel public transportation. I see. I see. Ela malabular ng lagay del malo mokoklo ngarsil me. Mauli diulir. Mauli diulir mal tamal bular ado pabla akmal. Dirigel nga rabas mal tamal ruang esar mal ara Marcel esar bera rara kampak teng mal ya mo mari ka school ngari plak reng sera ngal ka school tirgan ngar longal ko tamalong bok algo tamra look forward le ko ra breakfast school makpar ko mo kita mo ko then legal state government and that's where ko kora help ko ma be bira responsibility girela of residence tir marada galblu na oli diu especially oli diu marangi dia usual tol yang mal dia afektar ngal kending akmal wasa sensible sa ngari capacity gid sa Edruli High School babel da ko kam ko kuksay ang esara dia la ofera tamel balgo ali gale betol elementary school babel da mal magsa ngal ganim lam asim why say namo dia ngal mal di wan mal terul ngal dia hindi waitel malgayo ko mang esar ma lamot ma ang iwan lamot ma karamel kayo magmamtel wase asel gibam da karma asayo se kilot tabay kampain rambel kayo kung isang esar mangiwal di mo imol state talaga tatingaw apit yo why say dia ka pa mo koy kalundas leng capitol mo pay dirbol state ko since ko igang ungil kumdas okpong moriga igang ko kumdas ngal kay ray ma oror marwa plilium ay gangarngi ngal kay ka resta pa double more seng ito nga about over 200 300 they will gire la plilium moriga high school se gire nga high school ngil malubang specialty school Palilyak pa yung tasura ngil kora specialty school
Ilgora white tiale incubator. Di training regel di vocational digital ngai sema. Why say? Oy. Dale ko tila maklulisun malungil. Tila malungil. Akong taswa export. Lesel ngera medical cannabis rangayaw rama balilyo. Ang sel exportable ora la kos pe atir ga giden ngal Dama tingnan silbor ni telbor ni skill gid. Maklul gombali am kongel me establish tia lengar niya. Di ba Singapore? Al dengar asume balungil mo nglos access dengar oror ol sis akra high school se mo. Hindi ako. Hindi ako pamilulas. Kamaran mo sa ulit musibar ko. O makpangasibar makmal diya orang asulirar bekla talgukno sa ilo bang kamamar el altutaraw daswal. Ito hubet sa malawrang asulil ang kal principal Smither ta ngara pala high school. Malungil role model masteri rate alira ngal school matuk mo experience ay gal shadow program ay gal kumbali waya pala wave dira kan mal mga sulir man lo masawlo nga circle economic symposium eli kada malumol malawreor al private sector public sector makada nga circle balwat aktira kan mga sulir tirgal kukul nga circle symposium eli modelo Arwado Nut House, Rock Island Cafe, La Marina, Material Penthouse, Tirigal ulang sa wakal, Material Mal, Marenga Sulela, Dr. Patrick Taleleng, Ngimar Adala Mal, Tiria, Umara, Al Set Up, ulang sa Kamamra, Logistics. Provide tayo venues, makmal malmol, maloreng, ngirmang alwase el direk al tokora direk al simre, ito mesa ko patokal te al training ra belaw, bakuk seseligal sa ela shobay lol nga sew, ma school, ito kay nga sew man nga ligay dal lolomol mal ngaringat te al lolay. Oh, mukhang masaw le senior citizens have a nice weekend again marbeklaan man next week.